Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and this is the second video that I made for you, especially that I made for you particularly to talk about the prepositional phrase or the clauses that I ask you in your mid test. Okay. So last week on the mid test, I asked these are the things that I require you to put in your paragraph, and these two are the things that you need to pay attention. Let's just start from the first paragraph. On Sunday, so this yellow highlight means participial phrase. Unfortunately, this is not a participial phrase because you already make a mistake here. Okay, I follow my father to job. That should be the sentence. So there is no participial phrase here. Yep. Okay. And the Sultan Hasanuddin Park, yes. Tapi tamannya kasih aja. Memang namanya Sultan Hasanuddin atau Sultan Hasanuddin gini. Yang mana yang benar? Hati-hati ya, kalau dia pakai S artinya itu taman punyanya Pak Sultan Hasanuddin gitu. Ada orang namanya Sultan Hasanuddin. Ya, saya tidak maksud pahlawan di sini ya, karena dia kepemilikan. Jadi I don't think atau memang ada S-nya. Silakan Anda menjawab yang benar yang mana. Intinya dia benar preposition of business seperti itu karena ada preposisi here. Yeah. The next one, blue highlight. It's a compound sentence. As I run, my legs hurt. Ini as I run di sini justru dia dependent clause ya, jadi bukan independent di sini. Jadi as di sini kan sama dengan kalau saya ganti when. When I run, my legs hurt. So I sat down and wait. Jadi kalau memang mau yang dimaksud complex sentence, actually ini tidak boleh tidak ditulis di sini. Jangan dikasih. Kamu coba bilang I sat down and. Oke, ya jadinya kan ini kalimatnya adalah kalau dari keseluruhan jadinya kompleks compound ya. Ada ada kompleksnya di sini dan compoundnya di sini. I sat down and wait for my father to finish running. Jadinya kalau kamu highlight seperti tadi, dia jadinya kompleks compound, bukan compound sentence. My leg that hurt feel better. Ini kenapa pakai koma di sini? Okay, my leg that got hurt atau my leg that hurts, that my hurting leg, biasanya di situ sih. Atau kamu ganti deh biar lebih tidak membingungkan ya. You can say I feel better, kan? I feel better after I sat down and my father also finished. Nah ini kan ada lagi n-nya. Ini kompleks compound semua ini. Kalau mau dia kompleks sentence saja, maka sampai di sini. I feel better after I sat down. Ini harus pakai koma. And my father also finished running. Oke, jadi di sini kalimatnya tidak ada, di paragrafnya tidak ada participial phrase. See, karena kamu hanya tulis 3 kalimat, jadinya susah mencari participial phrase. Paragraf nomor 2, ini bukan highlight deh namanya, ini namanya kamu ubah warnanya. Jadi kalau highlight terpakainya di sini. Ini kayak kamu kayak pakai stabilo. Oke. Saya pakai. Oke. On this Sunday, blue one itu compound ya. I wake up and take a bath. And I take a bath. Oke. And then saya nggak tahu kenapa ada titik di depan I. Lalu warna hijau, participial phrase, the man driving car is my brother, correct. But again, tadi komentar untuk paragraf secara keseluruhan itu tidak tepat ini ya, harus ada tambahan kalimat di depan yang tadi. Lalu ingat kalau habis ini pakai spasi ya. Pink one, complex. When we arrive in Semarang, we visit Borobudur Temple. Good. And because the dependent clause comes before the independent clause, that means you need a comma. Good. Ya. Tensesnya saya sudah bahas tadi, dia harusnya dalam bentuk past karena sekali lagi ini pasti sudah berlalu. Kalau ceritanya kayak begini. From the statue, ya. So
complete one. Untuk ukuran apa tadi, instruksi meet ya, lengkap. Let's see number 3. At my backyard, prepositional phrase. Great. We usually do it for 1 hour. Mana participial phrase-nya? Ini tidak ada di sini. After that, I take a break and take a shower. Ini bisa sini deh. After taking a shower, after that I take, ini ada until the time. After that I take a break and take a shower. Ini kata after that memang kind of confusing though. After that means di sini dia bukan sebagai conjunction tapi dia sebagai preposition ya, karena setelahnya kan langsung noun aja. Dia cuma kata that, after that. So actually it's not complex sentence. Okay, dia hanya one simple sentence, one compound sentence yang ada preposisi after-nya. Ya, ini kan sama kalau saya ganti after 1 hour, I take a break and take a shower. Itu kan artinya memang after di sini bukan menghubungkan clause, tetapi dia berfungsi sebagai preposisi yang kemudian diikuti oleh noun. Sorry, it's not actually complex sentence. And after taking a shower, I read the Quran until the time of dawn. Itu kan tadi yang biru itu tadi, compound sentence ya. Ya kalau compound sentence ini lebih bagusnya, I take a break and I take a shower. Tapi no, it's not compound sentence. It's because they not really use different subject there. Jadi ya, don't really. Saya nggak lihat ini sebagai compound sentence, okay? Jadi kalau mau dia di sini, kalau kamu mau buat dia punya complex sentence, ini saya bisa bantu ubah. Saran saya ya, sekali lagi saya tidak bisa ubah ketika sudah final. Kamu until itu kan bisa menjadi conjunction ya. Nah, mungkin bisa kamu bilang until the sun rises, as the sun rose. Oke, jadi kalau di sini kan sudah jelas until the sun rose, ini kan jelas clause, independent clause yang mana mengikuti independent clause. Jadi ini cocok jadinya sebagai complex sentence. Tapi sayangnya tidak sebegitu itu kalimatmu ya. Kamu cuma bilang until the time of dawn. Until the time of dawn itu kan cuma noun phrase, jadi bukan clause, sorry. Lalu I love the Sunday. Ini hanya satu yang ada di sini ya. I love the Sunday because I have free time. Jadi harus dari awal. Karena saya mintanya adalah kalimat, bukan clause. And I wash the dish and good. Ini juga dari awal. Sekali I ask you to write the sentence. On the table, good because I have free time. Ya kok saya satu aja saya cukup ya. Okay. Now the boy playing game is my brother. The boy watching. Okay. Good one. Sekali lagi dia benar sebagai partisipial, tapi kalau untuk paragraf dihilangkan aja. Yang terakhir, Sunday was a normal day and it's not a special day for me. Good. Boleh. I work in a motorcycle. Jadi ini harusnya work-nya dihapus. Side-nya. Jadi in a motorcycle workshop is enough. After that taking my lunch. Ini enggak. Ya sekali tadi saya bilang harusnya I took my lunch. Jadi ini bukan partisipial, walaupun dia di situ bentuknya ing, karena ingnya salah. Jadi kamu pikir dia adalah ini partisipial, padahal bukan. After that I went home because jadi after that tidak masuk. Jadi I went home to the book because there were many unfinished. Good. Ya udah. Tentu tidak dengan ini. So in the afternoon sampai situ cukup untuk prepositional phrase. Hey, something happened. I think that's enough from me untuk klausalnya. Jadi kamu bisa lihat ada beberapa yang tidak lengkap, tidak memenuhi permintaan ya.
Thank you.